की बेटी नहीं, वो पाकिस्तान की बेटी थी और बड़ी ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर और बड़ी ही नेक खातून थी और बच्चों की माँ थी। और जिस बेईमाना तरीके से उसका कत्ल किया गया उसके ऊपर हम सबको बहुत शदीद तकलीफ है, दुख है, अफसोस है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के खसूसी तवज्जो और उनके नोटिस की वजह से आज मुझे भेजा गया, क्योंकि मैं खातून हूँ और पार्टी का नुमाइंदा भी हूँ, हुकूमत का नुमाइंदा भी हूँ, फेडरल गवर्नमेंट का। तो मैं आज इस ख़ानदान से मिलने के लिए आई हूँ और इनके जो दुख है वो यकीनन बहुत बड़ा है और वो वक्त के साथ जाएगा। बहुत सारी इनके साथ बैठ के मैंने डिटेल में बात की। मैं डॉक्टर वर्दा के हॉस्पिटल भी गई हूँ, वहाँ भी डॉक्टर्स कम्युनिटी से भी मैंने बात की, उनके कुलीग्स के साथ बात की। बहुत सारे कंसर्न्स उनके भी थे, इनके घर वालों के भी हैं। तो जहाँ तक कानून के तकाजे पूरे करने का मामला है, कोशिश कर रहे हैं कि जो वाकया हुआ वो वाकया होना नहीं चाहिए था। और इनके जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि फौरी तौर पे अगर पुलिस हमारे साथ ताउन करती तो ये वाकया शायद उसकी शहादत का ना होता और वो वापस घर अपने बच्चों के पास आ जाती। ये बहुत बड़ा वाकया है, कानून की गिरफ्त इंशाअल्लाह ताला बहुत सख्त होगी। आज प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये इनको यकीन दहानी करा दी गई है। आईजी साहब के साथ भी बात हो रही है, होगी, उनकी डायरेक्शन भी आ गई है और जो कानून के मुहाफिज इदारे हैं उनके अंदर अगर कोई खुदा न खास्ता कमी बेशी रही है उसको भी देखा जाएगा और वो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। और अब कोशिश ये की जा रही है कि इस केस के तमाम पहलुओं को डिटेल के साथ देखा जाए। मेरे इल्म में आया है और मुझे ये बताया गया है कि एक जीआईटी बन गई है और जीआईटी इसको बहुत जल्द प्रूफ करके और इसके मामले में जो है वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल करेगी। मुल्ज़मान आप सबके नॉलेज में है कि उनका जो है वो गिरफ्तार है। एक मुल्ज़िम जो मरकजी मुल्ज़िम है वो अभी तक फरार है और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ डॉक्टर्स कम्युनिटी की कि इन्होंने अपना भरपूर अपनी साथी का, अपनी बहन का साथ दिया और आगे बढ़ के इस केस को, और मैं मीडिया की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फौरी तौर पे हाईलाइट करके इस वाक़े को तमाम जो मुतलका एस्पेक्ट्स हैं, इदारे हैं, उन तक ये बात फौरी तौर पे पहुंचाई और इस मामले को जो है वो कोशिश कर रहे हैं हम हुकूमती सतह पे भी कि इस वाक़या ये इनका वाक़या नहीं है, हम सब अश्कबार हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि इनका जो दिल है वो इस वक्त जज्बात काबू नहीं रख पा रहा। हम सब के भी जज्बात बहुत इस वक्त जो है वो परेशान कुन हालात में है। मैं जब इनके बेटे को मैं मिली हूँ तो मेरा अपना कलेजा जो है, हम सब भी वालिदैन है, तो बस आप समझ सकते हैं कि किस कर्ब में पूरे पाकिस्तान की आवाम गुजर रही है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही है कि वर्दा के जो कातिल हैं और जो और नहीं पकड़े गए और जो उनके पीछे मावनीन थे, जो उनको हेल्प आउट कर रहे थे, मैंने उन तक भी पहुंचना है और इंशाअल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन पूरी जो है इंसाफ के तकाजे पूरी करेगी। मैं बार काउंसिल से भी बात कर रही हूँ, मैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से भी बात कर रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अदालतों से भी इनको वो सजा का जो है पहलू करेंगे कि इन खानदान के दुख को कम करने के लिए। अब इनका दुख इसी तरह ही कम हो सकता है कि हम सब मिलके इनके इस दुख में शरीक हों और कोशिश करें कि ऐसे लोगों को जो सिर्फ इस बात कि हम कोई सियासत नहीं चाहते, ना हम कोई सियासत करते हैं, मगर खुदा के लिए सूबों में गुड गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है। आप अगर गुड गवर्नेंस नहीं करेंगे तो आपको हर सतह पे जवाब देना पड़ेगा। आप सिर्फ अडियाला जेल की तरफ रुख करके कहते हैं कि इंसाफ नहीं, आज वर्दा के बाप को कौन इंसाफ देगा? क्या आपने इतने मजबूत अपने इदारे सूबे में किए हैं कि कोई वर्दा, कोई इकरा शहादत की मौत ना ले? आप सिर्फ नारे लगाते हैं। अवाम को खुदा के लिए गुड गवर्नेंस चाहिए, उन्हें सिर्फ अपनी जानो माल, अपनी बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो मैं खुदा के लिए आपसे दरख्वास्त करूंगी कि यहाँ पे जो सियासी पार्टी
اس وقت برسر اقتدار ہے، گڈ گورننس کے لیے اپنا کردار ادا کرے، صوبے کے اندر امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرے۔ میں ایبٹ آباد آئی ہوں، میں ایبٹ آباد آ کے دیکھ کے پریشان ہوئی ہوں۔ ایبٹ آباد کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ پنجاب کی شہادت طرح نیوز کا یوٹیوب بہترین چینل زندگی سبسکرائب اور گزارے، فیس بک پیج فالو بہترین کیجیے۔ ماحول میں اپنے بچوں کا مستقبل سنوارے۔ یہاں پہ مجھے دیکھ کے ان کے معاملات بہت تکلیف ہوئی ہے کہ یہ صرف اور صرف سیاست برائے ایک نام کے سیاست کرتے ہیں۔ میں یہاں دوسری بات نہیں کروں گی، موقع نہیں ہے، مگر گڈ گورننس ہوتی تو آج وردہ جو ہے وہ شہادت نہ لیتی۔ میڈم آپ نے بڑی ساری تفصیل سے بات تو کر لی۔ میں آپ سب سے یہی بات کروں گی کہ ہمیں مل جل کے بیٹیوں کو محفوظ کرنا ہے۔ ہم نے گڈ گورننس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ بردہ کے قاتلوں کو ہم سب نے، چاہے وہ میڈیا والے ہیں، چاہے وہ ہم سیاسی ورکر ہیں، چاہے ہم پولیس آفیسر ہیں، چاہے ہم جوڈیشری ہیں، جوڈیشری تک ہم کوشش کریں گے کہ سخت سے سخت سزا جو مل سکتی ہے ان کے قاتلوں کو دے کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب اس خاندان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور پورا انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہی ان کا آج کا پیغام تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی سی بات کی گورننس کے حوالے سے، تو یہ وفاق کیا کرے گی کہ شہداء پیکیج کا اناؤنس کرے گی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں یہ بچے، میں بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بچے میری نظر میں ہیں اور حکومت پاکستان کی نظر میں ہیں۔ بچوں کے لیے جو بہتر سے بہتر ان کا مستقبل ہوگا، انشاءاللہ حکومت پاکستان پورا ان کا سرپرستی کرے گی۔ انشاءاللہ۔ میڈم صاحب پنجاب میں سی سی بنی ہے، ہمارے پاس خیبر پختونخوا کی جو پولیس جو آئی جی صاحب ہیں وہ وفاق کے اندر آتے ہیں، وفاق کو جواب دے رہی ہیں، تو کیوں نہیں آئی جی صاحب اس میں خاموش رہے؟ آئی جی صاحب کو کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آیا، اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے، تو کیا پرائم منسٹر صاحب نے کوئی رپورٹ طلب کی ہے کیا؟ جی رپورٹ پرائم منسٹر صاحب نے رپورٹ طلب کر لی ہوئی ہے اس واقعے کی، اور رپورٹ میرے خیال انہوں نے بھیج بھی دی ہوگی، اور میرے خیال ہے کہ آئی جی صاحب کو اس واقعے کے معاملے میں خبر ہونی چاہیے، اور جو پشیدہ پہلو ہیں وہ بھی ان کو جو ہے انویسٹیگیٹ کرانے چاہیے کہ اس سے پہلے جو بردہ کے ساتھ معاملات تھے وہ کس کس سنیچ کے اوپر ہوئے اور کس طرح اس بچی کو پریشان کیا جاتا رہا زیورات واپس نہ کرنے پہ یا کسی اور معاملے میں۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر انٹروگیٹ ہو رہا ہے، انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، اور پرائم منسٹر کو یہ رپورٹ انشاءاللہ تعالی ساری جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اگر انہوں نے نہ کیا تو پرائم منسٹر خود کروائیں گے۔ بہت شکریہ۔